Paboritong ulam. Minsan na kasi ito kainin sa probinsya. Kasi ito yung expensive na ulam. Ito yung menu ng special na menu sa probinsya. Diba? Kaya patitikman ko kayo, kayong mga makukulit, patitikman ko kayo ng ulam na ngayon ulang natikman sa tanang buhay. No, ito yung wala pang nakakaalam kung ano. Yummy, yummy, yummy. Yummy, yummy, yummy. Hindi ko alam kung kakain kayo nito o masusuka kayo. Manda kayong dalawa sa akin. Ito yung gusto kong ulamin. Namimiss ko na kasi. Hindi ko alam kung kaya nyo kainin ito. Hili. Hili. You eat na. Tingnan mo naman yung sa akin. Yayamanin. Yayamanin, no? Pagka diet kasi ako. Tingnan nyo, diet ako. Yayamanin, no? Diba? Hili. Parang ay kumain ng watsikwa. Mulan sa yata. It is yummy. It's hot. You eat first. Uy, you eat first. You eat first. I will still put you. No, You eat first. You eat. Goal! Look at me. Look at me. It is yummy. Yeah. Super yummy. Yeah. It is yummy. Yes. Can I see how to eat? Use the pork. Use your pork. You can, it is yummy. Oh, you eat first. I told you, you use the pork, not the hands. It's the hand. It is yummy. Follow me. Tinapa. Tinapa. Akon. Budi. Akon. Akon. Uy. Akon. Okay. Sudan. Sit and Tinapa. With. with Ano na gani? Miss, sotanghon. cinnamon. Tinapa. Steak. Tinapa. Tinapa. Kag. Tag. Sotanghon. Cinnamon. Namit gidya. Na, mito ya. Namit gidya. Na, mito ya. Namit. Na, mito. Gid. Di. Yeah. Siya. O, tikaw na. Kao na. Oo nga. You eat na. Will you eat na? Kaon na. Tama na. Kaon. Taon. Na. Oh. Sige na, go. Kaon. Namit? Namit? Di ko bate. Lamit? Namit ka dyan?
na, pero